السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کے آغاز میں ہی پیش خدمت ہے اہل محلہ سے ایک مکالمہ۔ جی السلام علیکم۔ مکالمہ کیا کرنا ہے؟ وہی گلے شکوے، وہی شکایتیں۔ وہ کیا کہہ گیا ہے کوئی شاعر، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کے جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ گھونگھٹ نکالیے، واہ واہ مت کیجیے، گھونگھٹ نکالیے اور نکالنا پڑے گا آپ کو۔ جنید صاحب اتنے مینوں نہیں سمجھ آندی، ہر شاعر انہاں نے کچھ کہہ کے جاندے نے، سانوں کچھ نہیں کہتے۔ اور کیا دروازہ کھٹکھٹا کے شاعر آپ کو کچھ کہہ جائے؟ اس کے لیے ماحول ادبی کرنا پڑتا ہے، پھر شاعر آگے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، کیونکہ شاعروں کو بھی پتا ہوتا ہے بیل کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بھینس اور بیل کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بیل ہو یا بھینس ہو، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اچھا بات بتائیں، ہوا کیا ہے اب؟ میاں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم محلے میں ایک محلے دار سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں، اس قدر تنگ آ چکے ہیں جیسے اس وقت دنیا کرونا سے تنگ آئی ہے۔ نہیں جنید میاں، جیسے آپ گاؤں سے دیسی خصہ بنوا لیں تو اس سے تنگ ہوتے ہیں نا۔ کبھی کاٹن رکھنی پڑتی ہے، کبھی تیل لگانا پڑتا ہے، کبھی ایڑی بٹھانی پڑتی ہے، مسلسل تنگی۔ لطیفی میاں، آپ نام ہی نام لیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ چغتائی صاحب سے تنگ ہیں۔ باشعور آدمی کا ماتھا چومنے کو نہیں جاتا، کیسے باشعور ہیں، پہنچ جاتی ہیں تہ تک، گھونگھٹ نکالیے۔ اچھا اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو ساری دنیا پہ بنا پڑا، جس کے لیے گھر رہنا پڑ رہا ہے، مگر گھر رہتے ہوئے تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا کہاں کی انسانیت ہے بتائیے؟ ہرگز نہیں، جب تک میری اس محلے میں دکان ہے تہذیب کا دامن کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ پکڑ سکتا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تہذیب کا باپ بیمار ہے، وہ بیچاری اکیلی کالج جاتی ہے۔ ارے نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، ہم محاورتاً کہہ رہے ہیں، آپ بھی حد کر دیتے ہیں۔ اچھا وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ جنید میاں، اول تو اگر آپ کا فون آتا ہے تو آپ کو گھر میں بیٹھ کے سننا چاہیے۔ ایک یہ جو موبائل آئے ہیں ان کے ساتھ چونکہ تار نہیں ہوتی، فون بندہ نہیں ہوتا، آزاد فون ہے، لوگوں کے ذہن بھی آزاد ہو گئے۔ فون کان کو لگا کے آپ اگر اپنی بیگم سے چھپانے کے لیے گھر سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر اپنے والیوم کو نیچے رکھیں۔ اگر آپ کا والیوم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر الفاظ ایسے استعمال کیجئے کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین اس سے شرمندہ نہ ہو، گھونگھٹ نکالیے۔ اچھا جی، کیا کہہ دیا بیچاروں نے؟ بیچاروں نے یہ کیا کہ فون سنتے سنتے آ گئے ہمارے دروازے کے آگے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ہی بیڈ روم ہے ہمارا، اور کھڑکی جو ہے وہ چوپٹ ہوتی ہے ہر وقت، کیونکہ ہوا آج کل اچھی لگتی ہے۔ آپ کی بھابھی اندر لیٹی ہوئی ہے، ہم پیڑھی پہ بیٹھے چھوٹا ریڈیو ٹھیک کر رہے تھے، فون سنتے سنتے موصوف ہمارے گھر کے دروازے کے آگے آ گئے، کھڑکی کے بالکل قریب، اور کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے ایسی غلیظ گالیاں بک رہے ہیں کہ آپ کی بھابھی اندر شرم سے اس طرح دوری ہو رہی تھی جیسے چیونٹی چینی کے بڑے دانے کے اوپر زور آزمائی کرتے ہوئے دوری ہو رہی ہوتی۔ حضور آپ نے گالیاں دینے کے لیے ان کے گھر کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ دیکھیں نا ذرا، شریف آدمی سمجھ کے جو مرضی کر لے۔ جنید صاحب اصل میں بات یہ تھی کہ میرا بیٹا گھر سے موٹر سائیکل لے کے چلا گیا اور اسے پولیس نے پکڑ لیا، میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ تو آپ گھر میں بیٹھ کے بیٹے کو ڈانٹ لیتے نا؟ جنید صاحب میں اپنی بیگم سے چھپا رہا تھا کہ کہیں اسے نہ پتہ لگ جائے کہ میرے بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ پہلے بیمار ہے اور زیادہ نہ ہو جائے۔ نہیں تو آپ کی بیگم بیمار ہیں تو آپ ہمارے دروازے کے آگے گالی گلوچ کر کے ہماری بیگم کو بھی بیمار کرنا چاہتے ہیں؟ لطیفی صاحب بات یہ نہیں ہے، اصل میں لاشعوری طور پر فون سنتا سنتا آپ کے دروازے تک آ گیا۔ لاشعوری طور پہ کسی دن فون سنتے سنتے تھانے کے آگے بھی جاؤ نا، وہ پھر لاشعوری طور پہ آپ کو اندر حوالات میں بند کریں۔
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس والے چھترول بھی لاشعوری طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ شعوری طور پہ ایسی حرکت تو کوئی کر نہیں سکتا، وہ نکالیے۔ اچھا یہ آپ کو کوئی جواز نہیں ہے کہ جی لاشعوری طور پہ چلا گیا تھا؟ مطلب اس طرح کی شکایت جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیوں، بٹ صاحب کے بارے میں کبھی نہیں آئی؟ بالکل، حالانکہ بٹ صاحب جتنے گول مٹول ہیں یہ تو لڑک کے بھی کسی دوسرے کے دروازے کے آگے جا سکتے ہیں۔ جنید صاحب خواہ لطیفی صاحب میرے ہی دشمن ہوئے ہوئے ہیں۔ اور جان دو چغتائی صاحب تہاڈے دشمن کیوں ہونا انہوں نے؟ تہاڈا کیڑا آپ ہی نندن انہوں نے ویڑے ہی ڈانٹ گئے؟ یار بٹ صاحب کا گھر ان کے بالکل ساتھ ہے، انہوں نے اتنی اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو سارے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ چغتائی صاحب سے ہی ہوتی ہیں، بٹ صاحب سے آپ کا کوئی گلہ نہیں۔ دیکھیے جنید میاں، بٹ نے جس دن پہلی دفعہ ٹیپ ریکارڈر لگایا تھا ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھ لیجئے، اور ہم نے صاف کہہ دیا کہ دیکھیے بےہودہ گانا ایک نہیں لگنا چاہیے، اور پھر بٹ نے ہماری مرضی کے گانے لگائے، ہم برداشت کرتی ہیں۔ یہ کیا بات ہے، آپ کی مرضی کے گانے لگائیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی اور ہمسایہ ہے اسی گانے کو ناپسند کرے پھر؟ نہیں تو بٹ اچھا آدمی ہے، اسے کہیں تو یہ سی ڈی بدل دیتا ہے۔ بہت اچھے لطیفی صاحب، بٹ صاحب کی اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈر آپ کو پسند ہے اور ہمارا اونچا ٹیلی فون آپ کو پسند نہیں۔ دیکھیے صرف فون کی بات ہو تو پھر بھی ہم برداشت کر لیں، لو کہہ دیتے ہیں فون بھی برداشت کر لیں، مگر یہ تو دیکھو جنید میاں 15 20 مہمان آتے ہیں اس کے گھر میں، اور سب نے لطیفی اسٹریٹ میں گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں۔ لطیفی اسٹریٹ نو ڈاؤٹ نام بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ لطیفی اسٹریٹ بڑا نام ہے یا شانزلیزے یا آکسفورڈ اسٹریٹ بڑا نام ہے؟ ان محلوں سے تو ہم واقف نہیں ہیں کتنے ہیں یا کتنے نہیں۔ وہ لطیفی اسٹریٹ جو ہے وہ نام بڑا ہے مگر اسٹریٹ چھوٹی ہے، اور اتنی چھوٹی کہ بٹ اور بٹنی ہاتھ پکڑ کے ہی اکٹھے نہیں گزر سکتے۔ ان کو لطیفی اسٹریٹ سے گزرنے کے لیے آگے پیچھے ہونا پڑتا، اور اکثر بٹ ہی پیچھے ہوتا۔ مگر اس شخص کے مہمان اس کے گھر میں کھانا وانا کھا کے دانت خلال ہاتھوں میں پکڑ کے گلی میں کھڑے ہو کے برش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ اس قدر بےہودہ، دیکھیے بات کی ہے، یہ میں نے بھی دیکھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ اب بابر میاں پھر اوپر سے سب کا ہی طرز تکلم ایسا بےہودہ ہوتا ہے کہ شرم آ رہی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ مبالغہ میزی سے کام لے رہے ہیں، ورنہ دیکھیں معقول آدمی لگتے ہیں، خاندان بھی معقول ہی لگتا ہے ان کا۔ خاندان کا سن لیجئے، جو ان کے خاندان میں سب سے بڑا پڑھا لکھا اور معزز آدمی ہے وہ ایک بینک میں کیشیئر ہے، اور وہ 2 دفعہ کیش کے فراڈ کے سلسلے میں جیل کی ہوا کھا چکے ہیں۔ لطیفی اپنی زبان کو لگام دو، میں تمہیں بتا دوں۔ بھائی صاحب تمیز سے رہیے، یہ ہمارے سرتاج ہیں، آپ کی طرح بےہودہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی غصے میں آ جائے نا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ گھوگھر نکالیے، خدا را گھوگھر نکالیے، ہم غصے میں بے ہوش ہو نہ ہو آپ کی بے پردگی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ جنید صاحب میں تے عجیب محلے چ دکان پا بیٹھا ہے، سمجھ نہیں آتی کوئی۔ لطیفی صاحب نو غصہ آਉਂدا یہ بے ہوش ہو جاندے نے، بٹ صاحب نو غصہ آوندا انہاں نو بھوک لگ جاندی ہے۔ ایک ساڈے محلے چ ملک صاحب نے، انہاں نو غصہ آوندا تے باہر درخت تے چڑھ جاندے نے تے جا کے۔ چغتائی صاحب نو غصہ آوندا ہے یہ بڑا کچھا پا کے گلی پھرن لگ پیندے نے، اور ایڈے پیارے لگدے نے بڑا کچھا پا کے، یہ بالکل نہیں لگدا کہ باندر سورے چلے ہے، لگدا سورا باندر وال آپ آ گیا۔ بس بابر بھائی، آپ سے سودا لینا کیا بند کیا ہے؟ آپ اب لطیفی صاحب سے مل گئے؟ اور چغتائی صاحب اس میں سودا لینا یا نہ لینے کی کوئی تو بات ہی نہیں ہے، بات تو ہے آپ کے مہمان سب محلے والوں کے لیے مسئلہ بنے ہوتے ہیں، کسی نے پستول پکڑا ہوتا ہے، کسی نے دھوتی پہنی ہوتی ہے، اور ایک مہمان تو لینڈ کروزر پہ آتا ہے اور اس نے شیشیوں والی ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے۔ بھئی ایسی ویسٹ کوٹ والے کے پاس تو زیادہ سے زیادہ نیا یاما ہونا چاہیے، اور ایک 3 پیس پہن کر سائیکل پہ آتا ہے، اور کیریئر پہ ٹفن بھی رکھا ہوتا ہے روٹی والا۔ تو میرے مہمانوں سے آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی جب مشکوک لوگ لطیفی اسٹریٹ میں آئیں گے تو کیا لطیفی کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ میں بزنس مین آدمی ہوں، میرے ریلیشن ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور کون سا بزنس؟ ایک تو نیپالی بھی آیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں۔ نہیں بٹ میاں خیر یہ بات نہ کرو، وہ نیپالی جو ہیں وہ تو ان کے بہنوں ہی ہیں۔ ٹوپی تو ویسے آپ نے نیپال والی پہنی ہوئی ہے۔ اچھا میری بات سنیں،
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इनके मेहमानों से इतने तंग क्यों हैं? मेहमान हर घर में आते हैं, आने चाहिए, आने चाहिए, मगर गुल गफारा जो है वो फिर चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। और फिर जब भी मेहमान इकट्ठे होते हैं महफिले मौसीकी रख लेते हैं। और महफिले मौसीकी भी जुनेद साहब ਇਹੋ ਜਿਹੀ जिस गुलकार दे कोई घर गल नहीं ना सुनन दिया हुंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ गाने सुनन दिया हुंदे। वैसे बाय द वे मुझे आप लोगों के इतराजात में कोई जान नजर नहीं आती। मसला तो ये लग रहा है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जुनेद मियां करते हैं बर्दाश्त, मगर शौक ही बर्दाश्त नहीं होती। ये आजकल जो हालात बने हुए हैं, अब चूंकि हर बंदा अपने घर में महसूस है, अब अंदाजा हुआ है कि मौसूफ कितने शौके हैं। भाई कोई एक आध आदमी पिछली कच्ची आबादी में से इमदाद लेने के लिए आ जाता है या कोई राशन वाशन लेने के लिए आ जाता है, मौसूफ उसे खड़ा करके अपने दरवाजे के आगे साथ आटे का थैला या चाय का डिब्बा या कोई मिर्च मसाले वाला डिब्बा दे रहे होते हैं और इनका बेटा अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर बना रहा होता है। और जुनेद साहब दुनिया का ये वाहिद मुखय्यर है जो साबन की टिक्की आधी आधी काट कर दे रहा होता है और साथ तस्वीर बना रहा होता है। साबन की टिक्की वो भी आधी? जी हाँ, और आगे से तौजी ये बयान करते हैं कि मैं खुद आधी काट के नहाता हूँ। भाई तुम तो इतने से हो, तुम्हें तो चलो पूरी टिक्किया बड़ी पड़ती है, जिसे दे रहे हो उसे तो पूछ लो कि आधी टिक्किया उसके हाथ में टिकेगी भी या नहीं। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1 एकड़ में अगर आप आलू काश्त करते हो तो 9 टन आलू पैदा होता है 1 एकड़ में। और 3 महीने की फसल, बड़े आसानी से आप पैसे कमा सकते हो। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अच्छा भाईजान, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जब आप पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हो तो आप आउट ऑफ बॉक्स बात करते हो, किसी नई फसल की बात करते हो, कोई ऐसे किसी दरख्त का नाम ले देते हो जो पहली दफ़ा सुना होता है हमने, और फिर उसके पोटेंशियल की बात करते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद वो हमारे कान इतने अभी मानूस नहीं हुए वो सारी जो पोटेंशियल्स को प्रोब करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, तो कोई ऐसी बात कर लेते हैं जिनमें पहले से मौजूद है, पोटेंशियल भी मौजूद है और वो फसलें भी मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि आलू इज़ वन ऑफ देम। अरे वाह, आलू आप कभी सोचो कि आलू हमारे लिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। देखो, और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी है कि मेरे शहर जो है उसकी पहचान जो है मेरे शहर उकाड़ा की, वो आलू है। अरे वाह, नहीं वो तो तुम्हें देख के भी नजर आ रहा है कि उकाड़े का आलू बहुत अच्छा है। और फारसी में इसको सेबे ज़मीनी कहते हैं। मेरी वजह से आलू कहते हैं जिसकी वजह से। आलू को मेरी वजह से सेब कहना शुरू हो गया। सेबे ज़मीनी, जमीन का सेब है तो सेब ही है ना। अब हमें हर चीज काला कलू चाहिए। जेड़ा जमीन ची बढ़ गया वो कादा सेब। तुम्हारे पंजाब में जितना आलू पैदा होता है ना, उसका 60 से 70% मेरा शहर पैदा करता है। अच्छा नहीं, वैसे आप कभी गौर करो ना, वेरी सीरियस नोट, कि कितनी बड़ी ये है हमारी पैदावार है। लेकिन हमारा, मैं पहले समझता था कि पाकिस्तान में जितना आलू पैदा होता है, तो मेरे एक किसी ज़हन के गोशे में था कि पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में जरूर आता हो, दीगर फसलों में आता है, तो बेशक हम उसमें भी इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़े। मेरे ज़हन में ये था कि आलू में भी हम पहले 5 मुल्कों में तो जरूर होंगे। जब मैंने उसका देखा तो पहले 5 में क्या है, पहले 10 में भी नहीं है, पहले 15 में भी नहीं है, 15वें नंबर पर भी नहीं है, 20वें नंबर पे हैं हम दुनिया में, 20वें नंबर पे हैं हम। फिर कादा उकाड़ा रहे। उखाड़े में जितना जोर है वो तो लगा रहा है ना। अब देखो, दुनिया में नंबर 1 जो पोटैटो का प्रोड्यूसर है वो चाइना होगा जी। दूसरे नंबर पे इंडिया है, और हमसे आगे बल्कि हमसे दुगना जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश, अच्छा, बांग्लादेश 7वें नंबर पे है आलू की प्रोडक्शन में। ईरान हमसे आगे, ईरान 13वें नंबर पे है। अच्छा, और हम 20वें नंबर पे। तो खाने से पहले नंबर पे ये भी प्रॉब्लम है। हम ये भी समझते हैं कि हम आलू खाते बहुत ज्यादा है। हम तो हर चीज खाने पीने की का एनालिसिस गोगे से ही करते हैं। हम कहते हैं गोगा एक दिन आलू मेथी खाता है, अगले दिन मेथी आलू खाता है, एक दिन गोश्त आलू, अगले दिन आलू गोश्त। मतलब एक पाकिस्तानी जो है वो औसतन कितना आलू खाता होगा गोगा? अगर तुमने औसत खराब ना की
बहुत ज्यादा आलू लगता होगा जी। गोश्त में आलू पड़ जाता है, अंडों में आलू पड़ जाता है, और जितनी हमारे मुल्क में लड़ाइयाँ होती हैं गोश्त में आलू कम पड़ता है, मुंह पे ज्यादा पड़ता है। पाकिस्तान में औसतन एक शख्स सालाना 15 किलो आलू खाता है। साल में 15 किलो आलू खाता है। एक साल? हाँ, एक साल में। गोगा भी गोगा डाल के, अगर गोगा निकाल दिया जाए फिर तो आधा किलो बनता होगा। 15 किलो ये कोई औसत नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा आलू खाया जाता है वो बेलारूस में खाया जाता है। बेलारूस में 178 किलो फीकस जो है आलू का इस्तेमाल होता है। इवन इंडिया में 24 किलो आलू है, हमारे यहाँ 15 किलो है। बांग्लादेश में 46 किलो आलू है। अच्छा, हमारे यहाँ जो आलू की प्रोडक्शन है वो भी शायद इसीलिए कम है कि एक तो खैर उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ आलू जो है वो बमुश्किल 42 लाख टन पैदा होता है, और जिसमें बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ वहाँ पर 1 करोड़ टन पैदा होता है। हमसे दुगने से भी ज्यादा। साढ़े नखरे भी कर देना, मिठे आलू मैं नहीं खाने। अच्छा, अब वो मिठे कौड़े वाला भी अब मामला नहीं रहा। असल में आलू की शेल्फ लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है। तो आलू की, हमारे यहाँ आलू इसलिए भी नहीं काश्त किया जाता कि आलू और गंदुम का एक ही मौसम होता है काश्त करने का। तो लोगों, अक्सर हम इस बात पे भी बात कर चुके हैं, गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये जो गंदुम है इसने हमारे काश्तकार को एक सहल भी बना दिया है, और हमारे पूरा जो एक ज़राई स्ट्रक्चर है ना एग्रीकल्चर का, उसको भी बर्बाद करके रख दिया है। वरना आलू की फसल जो है सिर्फ 3 महीने की फसल है, और 1 एकड़ में अगर आप आलू काश्त करते हो तो 9 टन आलू पैदा होता है 1 एकड़ में। तो ये 3 महीने की फसल, बड़े आसानी से आप पैसे कमा सकते हो। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अब तो बड़े पढ़े लिखे यंगस्टर्स जो हैं वो आलू की एक्सपोर्ट में आगे आ रहे हैं। अगर आलू मौजूद होगा, आप और कुछ ना करें, आप इतना जितना आप आलू पैदा कर रहे हैं आप इसको डबल कर लें, यानी 50 लाख टन और कर लें, तो आप $1 अरब मजीद कमा सकते हैं इसी काश्त से। जो आपके थोड़ा सा आप ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ा लें और आलू की प्रोडक्शन अच्छी कर लें। और फिर आलू को संभालना भी एक काम है ना, क्योंकि आलू जो है ना जी वो किसी वक्त तो इतना सस्ता होता है कि उसके बीज के पैसे नहीं निकलते। और फिर उसको लोग स्टोर करते हैं, स्टोर वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं जी। फिर जब उसका रेट अच्छा होता है या बाहर एक्सपोर्ट करने का अच्छा वक्त होता है तो फिर वो लोग निकाल के तो जाहिर है वो फिर कोल्ड स्टोर के एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। यही मसला ना, हुकूमतों का काम यही होता है कि किसी फसल को ऑर्गेनाइज किया जाए, काश्तकार को बताया जाए और उसके लिए एहतमाम किया जाए। अब आलू जो है ना वो एक जुआ समझा जाता है, आलू की काश्त को, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पोल्ट्री एक जुआ बन चुका है हमारे यहाँ। कि अगर नुकसान हुआ तो घर के बर्तन तक बिक गए, और फायदा हुआ तो जनाब एक पोल्ट्री शेड के मालिक ने अगले साल जो है वो 8 और शेड बना ली। आलू भी इसी तरह ही है, अगर प्रॉफिट हो गया तो पौ 12, ना हुआ तो सर कपास भी इस तरह ये नहीं कपास तो बहरहाल स्टेबल है हमारे, लेकिन इस दफा तो कपास का भी बहुत बुरा हाल था। हाँ यार ये जल्दी गुफ्तगू कर लो, मैंने दांतों के डॉक्टर गुलरेज के पास जाना। अब मेरा एक दांत हिल रहा है जिससे मेरे अंग्रेजी के स्पेलिंग खराब है। वैसे जुनैद साहब, आलू जो है हर हांडी का ताज है। फलसफा भी बोले है, तेज लगा कि बकवास की। ताज सिर पे पड़ता है, आलू हांडी के बेच पड़ता है। वैसे सर ये आलू से काश्तकार कितना कमा लेता है? तू बीजना है या खाना है? तू बड़ी छाल मारेगा तो आलू वाला नान खा लेगा। और की खा लेगा? या आलू वाले चावल खा रहे हैं? नहीं, आलू अच्छा खासा मुनाफा देता है। हालांकि हमारे यहाँ जो है इसकी प्रोडक्शन जो है, मैंने बताया फी एकड़ वो बहुत कम है, 9 टन 1 एकड़ से पैदा होता है औसतन, जबकि दुनिया में इसकी औसत जो है वो 15-16 टन है। तो हमारे यहाँ 9 टन है। तो लेकिन इतनी कम, एक तो उसकी यील्ड बहुत कम है, और दूसरा मैंने बताया कि जुआ है बहुत बड़ा। लेकिन अगर मुनासिब रेट भी मिले तो 1 एकड़ से कोई 1.5 लाख रुपया आसानी से 3 महीने के अंदर काश्तकार कमा लेता है। तो अच्छी फसल है, बहुत अच्छी फसल है, और बड़ी पॉपुलर फसल है, और बड़ी पसंदीदा फसल है। ये वाहिद ऐसी सब्जी है जिसको काटने के लिए मुख्तलिफ डिजाइन के कटर बने हैं। कोई चिप्स काटने वाला, कोई लंबी चिप्स, को गोल चिप्स, को आलू बेचारे ने तो स्यापा पाया। हमारा थैला देखो दुनिया का फायद बनता है, जो आलू तोड़ने के लिए भी यूज करना पड़ता है। यार आलू जमीन के अंदर होता है, जुगत के चक्कर में लोगों को गुमराह नहीं करता। थैले तक खड़े होके काट दिखाओ यार उते किथे झाड़ा मारनी है, इन्हां दे घर जमीन पुट्ठी।
सर ये कुछ अरसे से ये भी ट्रेंड देख रहे हैं कि अगर सस्ता हो तो लोग जानवरों को भी ये आलू डालते हैं। हाँ, जानवर बड़े शौक से आलू खाते हैं और जानवरों का इससे वजन बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स बन जाता है जब आलू की कीमत गिरी होती है तो। अच्छा तो सर जी ये बैल भी आलू खाते हैं? हाँ, बैल भी आलू खाते हैं, बैल को डॉक्टर ने मना किया हुआ आलू। गोगे जी तेरे होंदे टके आलू खान दे, तेरा की फायदा यार? गोगे से जो आलू बच जाता है ना वही बैल बेचारा खाता है। बल्कि गोगा खुद टके को कह देता है खा यार खा आलू, तेरे मेरे आलू को दोत नहीं है। पता नहीं कब किसने टके को कहा खा यार खा, मैंने तो देखा था टके को कहता ओ देख की और उसके आलू खा गया। सर जी ढग्गा सादे आलू खांदा, मैं अंडे आलू खाना। अच्छा, असल में तो बेचारा आलूओं में कुकड़ी डालनी चाहता है, मगर कुकड़ी अगो चार देती है कि अंडा फाड़ तो निकले तो। वैसे सीरियसली तुम देखो कि दुनिया में इस वक्त 156 अरब डॉलर का आलू एक्सपोर्ट हो रहा है जी। यानी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, ठीक है ना। और इसमें हर साल 4% के हिसाब से इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारा कहीं नामो निशान भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करें इस पे, जो पहले से कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नई फसल नहीं है, पहले से मौजूद है और काश्त तो हो रहा है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, लेकिन नहीं तो फिर डॉक्टर सरवर साहब नु कहने वही को हिम्मत करें। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप बताइए बेटा कि सर ये प्लीज बेटा मुझे 4-5 दफा करें। सर मुझे बाकी सेगमेंट के बदले उतार। प्यारे बच्चों जी सर कीवी क्या है? सर कीवी एक परिंदा है। मैं अगला सवाल नहीं करूंगा, बीवी क्या है? अच्छा प्यारे बच्चों, आज बॉटनी की क्लास है। माशाल्लाह, मैंने पहले भी आपको बताया। बॉटनी मींस एक्चुअली ये बटनों के ऊपर तशरीह। मैंने बताया था, मैं अब हाथों पे सोटियां मारूंगा अगर भूले। सर मुझे याद आ रहा है, ठहर जा। याद करो बॉटनी। ये पौधों के मतलब। हाँ शाबाश, आई एम टू इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा, बल्कि 3 इंटेलिजेंट हो। और एंटीसोनियन लगता मुझे। एंटीसोनियन? हाँ जी। अच्छा एचिसोनियन कहना। अच्छा वो और बोटनी मेरा ख्याल ऐसी है जैसे टोनी। यार बॉटनी कहते हैं ये पौधों के। हाँ शाबाश, मैंने बताया था। सर मेहरबानी जब मैं कोई बात बताऊं ना तो मुझे शाबाश ना, मुझे वेल डन कहिएगा। अच्छा ठीक है सर ये इंग्लिश मीडियम है। हाँ जी, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, जोलॉजी और नॉलेज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और बॉटनी नॉलेज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो आज हम बॉटनी की क्लास में डिस्कस करेंगे फलों के बारे में कुछ फैक्ट्स को। अच्छा ठीक है, आप बताइए मुझे सबसे ज्यादा, आप बताइए बेटा कि सर ये प्लीज बेटा मुझे 4-5 दफा करें। सर मुझे बाकी सेगमेंट के बदले उतार। अंकल आप बताइए कि सबसे ज्यादा। अंकल तो क्लास में होता ही नहीं, तालीम बालिगा की क्लास। सर नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बताओ कि सबसे ज्यादा किस फल की किस्में पाई जाती हैं? बहुत सादा सा सवाल। सर ये जो होता है आम। नहीं आम की नहीं, जी बताओ। किन्नू नहीं किन्नू। सर मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे अनानास खाने का बहुत शौक है, मैंने खाया। अच्छा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अनानास एक फल का नाम नहीं है। अच्छा। अनानास कई फल मिल के एक फल बनता है। अच्छा। उसके हाँ, अनानास के बारे में हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि अनानास जो एक फल है वो एक फल नहीं होता, कई फलों का सत्यानाश कर मजबूर। सबसे ज्यादा किस्में सेब की दुनिया में पाई जाती हैं, एप्पल। 7,500 से ज्यादा अक़साम है सेब की। यानी अगर आप आज रोजाना एक सेब चखना शुरू करें, सेब की एक किस्म, तो आपको सारी किस्में चखते चखते गालिबन 20 साल लग जाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। सर हमें तो काला कुल्लू सबसे महंगा कह के तो बेच देते हैं। अच्छा जाहिर है कि सेब तवानाई का एक बड़ा जरिया है, सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक सेब में आमतौर पे 25% से ज्यादा हवा होती है। हवा होती है, कहते हैं फोका। तो सबसे ज्यादा फोका जो फल है वो एक तरह से सेब है। अच्छा सर ये जो आप बता रहे हैं सेब में हवा होती है, ये पंचर भी हो जाता है जिसे? और भाई फोका होता है एक तरह से सेब। अच्छा, सबसे ज्यादा फोका होता है, अदरवाइज वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है सेब। हाँ जी। अच्छा जैसे ये फोका है, बस फोका ही है, देखने में ऐसा है, फोका ही है।
اچھا آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ کیلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کیمیکل رکھا ہے جس کی وجہ سے کیلا کھانے کے بعد انسان کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے، یعنی وہ خوش مزاج کیمیکل ہے، اس کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے اگر اپنے پلے سے کیلا کھائے تو۔ اچھا کیلے کے بارے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ کیلے کو بوٹینسٹ جو ہے وہ پھل نہیں تسلیم کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہرب ہے۔ اچھا ہرب یعنی جڑی بوٹی ہے، بوٹی ہے۔ پھر حکیم بیچن کرن کیلے سے فروٹ والے نے کیوں رکھے ہوندے؟ اس طرح اور بھی بہت ساری سبزیاں اور پھل ہیں جس کے بارے میں یہ تنازع ہے کہ یہ سبزی ہے یا پھل ہے۔ کھیرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے سبزی نہیں ہے۔ ٹماٹر جو ہے اس کے بارے میں کوئی تجارتی تنازع قانونی تنازع طے کرتے ہوئے غالباً امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا تھا کہ یہ سبزی نہیں پھل ہے ٹماٹر۔ اصل میں سر دیسی سی بات یہ ہے کہ جو چیز مٹھی نہ ہو ہم اس کو پھل نہیں تسلیم کرتے۔ اس کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پھل مٹھا ہی ہوتا ہے، ہمارا تو خربوزہ پھیکا نکلا ہے تو اسی کہتے ہیں کہ یار یہ پھل نہیں ہے۔ تو سر پپیتا تو پھر پھیکا ہی ہوتا ہے۔ اچھا اکثر آپ دیکھیں کہ آپ لوگ خربوزہ کھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یار کدو ہے، پھیکا خربوزہ، اور کدو جو ہے وہ پھل ہے، وہ سبزی نہیں ہے۔ اور چنگے رہے ہو، اس بھائی نے تانے سارے چھاپے آج خراب کر دے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سا پھل ہے جس کے بیج اس کے اندر نہیں ہوتے بلکہ باہر ہوتے ہیں؟ سر بیج باہر ہوتے ہیں؟ ہاں جی شاباش سر، یہ پھر پاکستان میں میرے حال نہیں پایا جاتا؟ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بلکہ پچھلے چند سال میں تو اس کی کاشت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ سٹرابری ایک ایسا پھل ہے جس کے بیج اس کے باہر ہوتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، باہر سارا بیج کوٹڈ ہوتا ہے، وہ کالے کالے سے جی وہ بیج ہوتے ہیں باہر سارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے واقعی ایمان سے ایسی ایسی چیزیں انسان کے لیے بنائی ہوئی ہیں، اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو زمین سے ساری نہ اٹھے۔ اچھا جی ایک بات عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پھلوں میں چکنائی یا فیٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فیٹس ہے چکنائی ہے وہ کس پھل میں ہوتی ہے؟ سر پھل میں چکنائی؟ ہاں پھل میں چکنائی ہوتی ہے، ایک پھل میں ایسے پھل میں ہوتی ہے جس کا ذکر ہم حسب حال میں کر چکے ہیں، اس کے فوائد گنوا چکے ہیں۔ ایووکیڈو، شاباش، یہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ بڑی ترقی کرے گا۔ ایک سوال سے تھوڑی ترقی کرتا بندہ۔ اچھا ایووکیڈو بڑا دلچسپ پھل ہے، عام طور پہ یہ وزن بڑھانے کے بھی کام آتا ہے اور وزن کم کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ ایووکیڈو کمپلیٹ ڈائٹ ہے، اور ایووکیڈو کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایووکیڈو کا جو درخت ہے وہ یہ جب پک جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتا ہے، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پھل جو ہے پک گیا۔ اس کے باوجود یہ 6-7 مہینے جو درخت ہے یہ ایووکیڈو کے سٹوریج کے طور پہ بھی کام آتا ہے، یعنی اس ایووکیڈو کو کچھ نہیں ہوتا، وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے پھل، اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ گلتا سڑتا نہیں ہے۔ اچھا جی دنیا میں سب سے بڑا پھل کون سا ہوتا ہے جو پک کے سب سے بڑا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا پیٹھا؟ نو، سب سے بڑا پھل؟ ہاں جی جیک فروٹ۔ جیک فروٹ جو ہے وہ بعض اوقات 70 kg تک وزن کر جاتا ہے۔ جیک فروٹ؟ ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھڑے پہ بیٹھ کے کچھ بچے پڑھ رہے بھی ہوتے تھے۔ ہاں جی، اور کچھ بچے تھڑے پہ بیٹھ کے تھوڑا نیما بھی کر دیتے تھے۔ اچھا جی اب چونکہ گھروں میں زیادہ وقت گزر رہا ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ محلوں میں ہر گھر کے آگے ایک تھڑا بنا ہوتا تھا بیٹھنے کے لیے، وہ گھر کے سائز کے مطابق بار تھڑے کا بھی سائز ہوتا تھا۔ جو اندرون شہر تھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے 2-2 3-3 مرلے کے یا 4-4 5-5 مرلے کے، ان کے دروازے کے ساتھ چھوٹی سی تھڑی ہوتی تھی، وہ تھڑی بیٹھنے کے لیے ہوتی تھی۔ وہ تھڑی جو بیٹھنے کے لیے ہوتی تھی اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہوا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کوئی بزرگ جا رہا ہے اور وہ کہیں بھی تھک گیا ہے تو وہ اسی گھر کی تھڑی پہ بیٹھ گیا، بالکل صحیح۔ یا اس تھڑی کے اوپر میں نے اندر سے بزرگ نکل کے باہر بیٹھے ہوئے دیکھے، یعنی اپنی تھڑی پہ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ہمسایہ نکل کے آگے آپ کی تھڑی پہ ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یا اس تھڑی پہ میں نے بزرگوں کو یا لڑکوں کو یا بندوں کو بیٹھ کے
कोई ताश या लूडो खेलते हुए भी देखा। हाँ जी। फिर उसी थड़ी पे बैठ के खवातीन को भी बातें करते हुए देखा। हाँ। फिर उसी थड़ी के ऊपर बैठ के या थड़े पे बैठ के खवातीन को सब्जी बनाते हुए भी देखा। हाँ जी। वो थड़ा एक बड़ी ही कमाल चीज होती थी। ओए होए 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 होए, यानी वो जो थड़ा होता था ना जी, या थड़ी होती थी जी जी, वो मोहल्लेदारों को आपस में जोड़ के रखती थी, मोहब्बत बढ़ाती थी। वो बकायदा थड़ी नहीं थी होती, एल्फी होती थी जिन्हें सारा महल्ला जोड़ा होता था। उधर बैठ के एक दूसरे के साथ दुख सुख बोलते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते थे, प्यार बढ़ता था इससे। और मैंने फिर देखा कि जो गलियां ज्यादा चौड़ी होती थी ना, उनमें थड़े बाबा चौड़े होते थे, जिसपे 2-3 चारपाइयां भी बिछा लेते थे, या उसके ऊपर चटाई बिछाई होती थी। चटाई पे बैठ के बाबे वहां पे बैठ के बुजुर्ग या हुक्का पी रहे होते थे, बातें कर रहे होते थे। और अपना बड़ा एक मंजर होता था बकायदा थड़े का। जी जी। अच्छा, फिर थड़ा गायब कैसे हुआ ये मैंने नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता ना लोगों ने फिर अपनी जो कन्वेंस है ना, पहले तो कन्वेंस होती ही बहुत कम लोगों के पास थी, साइकिल ही होती थी। फिर साइकिल से मोटरसाइकिल ज्यादा होनी शुरू हुई, फिर मोटरसाइकिल से गाड़ी आ गई। जब कार आनी शुरू हुई ना, तो लोगों ने वो उस कार को या अपनी गाड़ी को घर के अंदर घुसाने के लिए गेट बड़े कर लिए। जब गेट बड़ा हुआ तो थड़े खत्म हो गए। जब थड़े होते थे तो दरवाजा भी कुछ छोटा होता था। जो आम दरवाजे का साइज होता है 3.5-4 फुट चौड़ा, वही साइज होता था घर का मेन दरवाजे का। अब मेन दरवाजा वो 3.5 फुट 3.25-4 फुट से हट के गेट पे चला गया 8-9-10 फुट चौड़ा, बड़ा हो गया गाड़ी अंदर घुसाने के। तो वो फिर थड़ा गायब हो गया। थड़े बेचारे की करन ते ठंडा पानी पी, आहिस्ता आहिस्ता थड़े मुक गए। वरना उस थड़े के ऊपर जैसी सिटिंग और जैसा इत्तेफाक बढ़ते हुए देखा हुआ मैंने, वो ईमान से आजकल मुझे बहुत याद आया कि यार वो थड़े क्या होते थे। उन थड़ों की वजह से मोहल्ले में कितनी रौनक होती। सर मुल्तान मेरे पुराने घर के पास भी आज भी थड़ा बना हुआ है। वो तो तुमने नजायज कब्जा किया, 3 दफा कमेटी वालों ने गिराया, हर दफा स्टे ले आता है। नहीं, मैंने देखा हुआ खुद, वाकई वो भी पुराने डिजाइन का इसका घर है और उसके बाहर भी थड़ा है। हमारे गुजरांवाला में, हमारी नानी के मोहल्ले में, बख्ते वाले मोहल्ले में और अपना दारे मासूम शाह, सारे थड़े होते थे। हर घर के बाहर थड़ा, और हर थड़े के ऊपर मैंने एक बुजुर्ग खतून या बुजुर्ग बंदे को बैठे हुए। बड़ा अजीब मंजर होता था। और फिर उसका एक और फायदा ये होता था कि चूंकि वो थड़े बैठने के काम आते थे, बुजुर्ग वहां बैठे होते थे धूप सेकने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, हुक्का पीने के लिए। उससे ये होता था कि एक तो वो बाहर बैठे होते थे, दूसरा वो गली मोहल्ले का ध्यान रखते। जरूरत नहीं थी होती किसी चोर चक्के को इतनी जल्दी गली मोहल्ले में घुसने की। कोई दूसरी बारी उधर से गली से गुजरता था तो वो बुजुर्ग खड़ा कर देते थे, इधर आए ना काका की गल खैर, हमने तो इधर गए, हम इधर जा रहे। हालांकि कोई कानून नहीं है जरा इधर जाए फिर वो मुड़ के इधर, मगर वो पूछ लेते थे, मशकूक हो जाते थे फौरन कि भाई ये क्यों दूसरी दफा गुजरा है। उसके अलावा फिर जो घर के बच्चे होते थे छोटे, वो घरों से बाहर निकल आते थे, वो भी बुजुर्ग काबू कर लेते थे। ये थड़ों पे बैठे हुए जो लोग होते थे वो भी फौरन रोक लेते, ओ किधर चले हैं, तो फड़ा फड़ा लो यार, आई नु फाड़ा गौरी दा मुंडा किधर जा चल तोड़ जा कर वापस जाने दो, वो कॉलेज जा रहा मेरा बेटा, तो बता यार एक मसाल दे रहा हूं, तुम तो आडा ही लगा बैठे। ये कॉलेज जा रहा हूं ये भी तुम झूठ कह रहे हो, वो माशाल्लाह अपने बेटे को छोड़ने जाते हैं। भाईजान उस थड़े पे बैठ के कुछ बच्चे पढ़ रहे भी होते थे। हाँ जी, और कुछ बच्चे थड़े पे बैठ के थोड़ा नीमा भी कर देते थे। बल्कि इस तरह के बच्चे को बैठा हुआ देख के पास से गुजरता हुआ बंदा एक जुगत भी लगाता था, भाई नहीं थड़े चिटोया ना पा देना, उठ के थोड़ी देर टुर फिर भी लव, या थड़े को ही पूछ लवो थकिया थे नहीं। गोगे की वजह ना बात बनी ना, थड़े पे थड़ा ऊपर लाल कबूतर खड़ा। अच्छा, इस थड़े के ऊपर चटाई बिछाई होती थी अक्सर। वो चटाई जो है वो भी मैंने खजूर के, वो जो पता सा होता था खजूर का, उसकी भी बनी हुई देखी हुई है।
फिर मैंने वो चटाई आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक की भी देखी, नील सी प्लास्टिक की, जैसे चारपाइयां नहीं है प्लास्टिक की, वो वान की ऊनी होती, इसी तरह वो फिर चटाई भी आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक की होती। और फिर तो खैर वो चटाई जो है वो भी एक बड़ी तरीक है जी जी, वो भी हस्बे माई में डिस्कस करने वाली चीज। अच्छा, थड़ों के साइज पे डिपेंड करता था कि वहां पर बैठने का अंदाज क्या होगा। जो बहुत कम चौड़ाई वाले थड़े होते थे वहां पे पाँव नीचे लटका के बैठे होते थे लोग, जो जरा चौड़े होते थे वहां पे चटाई या कुर्सियां होती थी, बाज थड़ों पे चारपाइयां रखी होती थी अगर चौड़ाई ज्यादा होती थी। वो तो मैंने बताया ना कि 2-3 चारपाइयां भी थड़ों पे बिछी हुई देखी है, और आलती पालती मार के बुजुर्गों को बैठ के ताश खेलते हुए भी देखी। अच्छा, वो चटाई मैं बताना चाह रहा था कि वो जो चटाई थी ना जी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों में भी फिर देखने को मिली। पहले स्कूलों में जमीन पे ही बैठ के बच्चे पढ़ते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और जमीन के ऊपर दरख्त के नीचे स्कूल जो होते थे बच्चे, उनके ऊपर चटाई आ गई। वो चटाई पे स्कूल की क्लास बच्चे बैठने शुरू हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेंच आ गया, शटूल वगैरह आ गए। अजीजी भाईजान, मैंने तो पटसन की भी चटाई बनी हुई देखी है। बिल्कुल ठीक बात है, पटसन की है जिसे सेबा कहते हैं, इसकी भी चटाई बनी होती थी, वो भी थोड़े छोड़ों पे पड़ी होती थी। और ये क्लासरूमों में स्कूलों में भी वो पटसन की चटाई भी देखी। यू आर राइट यार, यू आर एजुकेटेड बच्चा, माशाल्लाह। कितने किलो पड़े हो तुसी? मनों की बात करो, मनों की किलो पूछ रहे हो यार, किलोओं में भी मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ। वो बेचारा उर्दू इतनी मुश्किल से बोलता है, तुम मनों की बात कर रहे हो। मनों में तो इंग्लिश स्पीकिंग भी आ जाती। अजीजी, ये थैला ना अपने जिस्म पे तेल मल के ना अपने थड़े पे कलाबाजियां लगाता था। हाँ जी, बाजियां मार के लोगों से पैसे भी इकट्ठे करता था। लोगों को कहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे दें, थड़े की चटाई लानी है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत की बात ये कि कायनात में अल्लाह की रहमत की दुकान ही ऐसी है जहां अगर आपके पास नेकी के सिक्के ना भी हों तो नदामत के चंद आंसू हथेली पे रख के जो चाहे मर्जी ले लें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।